کرتی ہوں اور میں نے بالکل آپ نے مجھے ڈراپ کر دیا، وہ بھی آپ کی حکمت عملی تھی، اور جو باتیں آپ اس سے کرنا چاہتے تھے وہ مطلب فرار چاہتا تھا وہاں سے، لیکن اس کے بعد میں کافی ریکویسٹ ڈالتی رہی کہ اب اسے کہیں کہ تم نے باتیں تو ساری کر لی ہیں، اب سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ میری غداری ثابت کرے۔ اس نے میں نے کہا ہے نا، سے کہا کہ میں نے اس کے کپڑے اتار دیے، میں نے بامانہ بے عزت کے کیا، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ حدیث وہ مطلب سنت کو وہ ثابت نہیں کر سکا، ٹھیک ہو کیا، اس کے لیے وہ ایلے بہانے کرتا رہا۔ عمل کو نہیں اب ثابت سوال کر یہ سکا، پیدا ہوتا ہے، عمل کو بھی نہیں ثابت کر سکا جی اس چیز کو، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام رباب کی غداری کیا ہے، وہ غداری ثابت کرے۔ تم نے سزا پہلے دی غداری ثابت کرنے سے پہلے۔ جو ویڈیو یہ سنا رہا تھا وہ تو میں نے 150-200 لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے، میری اپنی بات ہے، یہ کوئی راز لے کر آیا تھا میرا؟ دیکھیں جو بات میں نے کی ہے وہ میں نے ایک براڈ کے اوپر کی تھی اپنے میاں کے بارے میں، جب یہ مجھے 2 سال سے کہتے تھے کہ تم قادیانی تو فلاں، یہ الزامات لگاتے تھے۔ اس بات کے بیان میں نے اپنے میاں کے بارے میں ڈسکس کیا کہ ان کا بزنس تھا یا کاروبار تھا یا جو بھی، وہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں اور پبلک کے سامنے ہے، وہ کوئی ڈھکے چھپے تو ہے نہیں۔ اب یہ آئے صاحب آ کے غداری ثابت کرے، نمبر 1۔ دوسرا اس نے کہا کہ ام رباب دبئی میں ناچنے والی ہے، اس کے پورے گروپ میں جو کہا گیا، اب اس چیز کو بھی ثابت کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسی عورتیں، یعنی مجھے اس نے ایک ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دیا جو ایک مطلب فطرہ برپا کرنے والی تھی یا بہت جھگڑا ہونے والا تھا وہاں پر، جس کے پاس کوئی راز تھا، اب مجھے وہ بھی ثابت کرے۔ اب حضرت علی کے پاس تو اتھارٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خبر پاتے، وہ غیب کی خبریں آتی ان کے پاس جو بھی خبر آتی وہ سچی اور صادق ہوتی، اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اب مجھے یہ بتائے کہ یہ کس اتھارٹی کے سبب آیا، اور اس کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ یہ میرے کپڑے اتارتا 150 لوگوں کے سامنے، یا 10,000 لوگ اس وقت سن رہے تھے۔ اب اگر اس میں انسانیت ہے تو حدیث تو ثابت نہیں کر سکا، لیکن جو الزامات لگائی ہیں، جو تہمتیں لگائی ہیں، ان کو تو ثابت کر سکتا ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صاحبہ میں 1 منٹ بات سنیں۔ خدا تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے عورتوں کے لیے، ایک بات بھی نہیں صحیح کر کے گیا، اس کو بات آئی نہیں، آپ 1.5 گھنٹہ نیچے بیٹھ کے سنتی رہی ہیں، آدھا گھنٹہ لگایا اس نے حوالہ لینے کے لیے، وہ بھی روحانی خزائن سے، وہ ہماری کتاب سے پڑھنے لگا تھا۔ صاحب دیکھو ایک آدمی جو اتنا خلاف ہے وہ ہمارا ہی سہارا لے رہا ہے، یہ خدا کی دین ہے، یہ جماعت احمدیہ کی فتح ہے، جو ایک میں اب بول نہیں سکتا، میں نے منع کیا ہوا لیکن دیکھو خدا تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ذلیل کرتا ہے جو عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اس کو کوئی مفتی نہیں ملا تھا، آج اس کو کوئی علامہ نہیں ملا تھا، آج یہ جماعت احمدیہ کے پاس جا کر وہاں سے فتوے لے رہا تھا قرآن و حدیث سے، اور دوسروں کو یہ گالیاں دیتا تھا کہ اس کی یہ عورت جو ہے قادیانیوں کی جھولی میں بیٹھتی ہے، وہاں جا کے میں بہت بڑا شاہکار ہوں، میں انہاں دیا کتاباں تو گل کرنا، رائٹ؟ اور آج وہ قرآن و حدیث کے اوپر جماعت احمدیہ کے مربیوں کے فتویٰ لینے گیا ہوا تھا، آج بات کرتا نا۔ دیکھیں میں اگر کسی جگہ پر غلط ہوتی، میں نے جو بات اپنے میاں کے سامنے کی، کیا وہ پبلک بات نہیں تھی؟ وہ کوئی ڈھپی چھپی بات تھی؟ وہ تو میں نے سینئر پبلک میں کی ہے، وہ تو میں نے ٹک ٹاک کے اوپر کی ہے، اور اس بات میں میری غداری کیا ثابت ہوئی؟ بات میں اپنی بتا رہی ہوں، خود میں بتا رہی ہوں، خود میں اس کی ذمہ داری لے رہی ہوں اس بات کی، تو میری غداری ثابت اس نے کیا کی؟ آج اگر یہ میری غداری ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو میں مطلب ہوں کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس نے سزا دے دی، یعنی اس نے مجھے سزا پہلے دی، اور آپ کے سامنے اس نے کہا کہ یہ عورت واجب القتل ہے، آپ کے سامنے کہا، سب اس چیز کے گواہ ہیں،
उम्मे साहबा इसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे, ये रिकॉर्डिंग आ गई है, इसके ऊपर बाढ़ लगेगी कि ये कौन सा फेल है जो जिसके अंदर जो है वो वाजिबुल कत्ल कहा गया है। इसके ऊपर मैं पहले रिसर्च करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर बाढ़ करूंगा मैं जी। और अब ये है कि ये गद्दारी साबित करे आकर, इसके जो चेले बेले हैं वो आए आकर इसकी गद्दारियां साबित करे मेरी, कि मैं आज तक किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे इनके बारे में पता नहीं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ हैं, मुझे बिल्कुल इनके बारे में मैं नहीं जानती। मैंने जिस वक्त इन्होंने इल्जाम तराशियों की हद की और सफदर टेंटो वाले की बात की इन्होंने, तो सफदर टेंटो वाला एन ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में हम लोगों का हमसाया था। जो शौकी चंगड़ की बात की, शौकी चंगड़ जो है वो 13 ब्लॉक में रहता था, हम भी 13 ब्लॉक में रहती है, उसकी बीवी हमारे घर से पड़ी हुई है, शौकी चंगड़ हमारे घर से पड़ा है, हम लोग एक जगह पर मतलब पले बड़े हैं, मॉडल टाउनशिप 13 ब्लॉक में। मेरे वालिद साहब ने इसको घर बेचा, इसने शौकी चंगड़ के ऊपर भी इल्जाम लगाया और इसने कहा कि मैं उसके साथ नाचती थी। अब इनमें से कौन सी बात को ये आके साबित करती है, कोई एक साबित कर दे। मेरे वालिद का नाम नियाज अली है, मैं मॉडल टाउन की रिहायशी हूँ, मदरसा 112 नंबर मकान 13B1 टाउनशिप नर्सरी स्टॉप, यहाँ पर मेरे वालिद ने घर बेचा था शौकी चंगड़ को। उम्मे साहबा जी साहबा एक मिनट ना बात करने दे, इसकी जरूरत नहीं है, बात सुने मेरी, इस चीज की हमें जरूरत नहीं है ना, मुझे ये नहीं। समझ अब ये मैंने आपको मैंने नहीं, एक आपको सेकंड, प्रूफ दिया, बात अब ये सुन ले। सच्चे हैं तो इनमें से कोई एक आए। नहीं उम्मे साहबा मेरी बात सुने एक सेकंड। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप हर ब्राड के ऊपर चढ़ के ये सारी बातें करने का आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि अब ये भी आकर मैंने तो नहीं, बताया, आप मेरे लिए तो पता कर ले। आप ठीक है ना, मेरी बात सुने, आप ठीक है, आपका दिल मुतमिन है ना, तो कौन आप क्यों किसी को गवाही दे रही है? मेरी बात नहीं समझे, मैं ये आप चाहती हूँ कि सीधा अब टॉपिक ये को भी भाई, मैं कोई ठीक हो सच्ची जाओ, है तो जो आए मर्जी गवाही करते दे। अब अपने बाप के बारे में बताए अमर नजीर, अपनी माँ का पता दे, अपने गांव का पता दे, फिर आप लोग हैं दोनों तरफ से पता करें, फिर बताइए असलियत किसकी क्या है। चलें उम्मे साहबा थोड़ा सा पानी पिए, देखें बात सुने, काफी सुबह से आप भी जो है ना वो हुई हुई है, पानी शानी पिए जरा, फर्द भाई उम्मे को ऊपर ही रहने दे, लेकिन सबसे बात करें। नहीं उम्मे साहबा बैठी है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सांस सही लें। बात है, सारी बात है, जितना जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, वो उनके जज्बात ठीक है, हाल थोड़ा पानी पिए, रेस्ट करें। फर्द भाई से एक मिनट दे दें फर्द भाई को, आधा मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। जी जी। अच्छा, सबसे पहले ये नीचे साहब आए हैं, खादू लगड़ी की गंदी औलाद। सर जज़ाकल्लाह, आपने सुबह मशवरा दिया था, हमने आपके मशवरे पे आज इलामन आमिर नज़ीर साहब से के साथ क्लास ली है। इन्होंने सवेरे कैसे कि आमिर नज़ीर से हमें बुलाओ। जी सरफराज साहब बोलिए सर। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैंने कहा वो जो अस्कानी साहब ने इसको खिताब दिया था ना पिछले दिनों में, जो नाम रख रहा था, तो मैंने फिर नीचे लिखा है कि पुलिस से कुत्ते की तरह गंदी काट रहा थी, जिस वक्त जट भाई पूछ रहे थे ना दसो वो बस दंदी कट के टुट गया। अच्छा किता है, बहुत अच्छा किता आज ना जी बरात जिस तरह लाई है ना कि कोई बंदा उत्ते नहीं लिया आ जाओ जी जरा मुकाबले च, उन्होंने तो वही बनाता था मुंह और जी फलाना बोल गया तो मैं जा रहा। जज़ाकल्लाह, तुसी गल करो, बाकी मैं जी। फरद भाई एक गल दी समझ नहीं आई है, एक मिनट सॉरी अली अकबर भाई, फरद भाई एक गल दी समझ नहीं आई है जी कि एक तुसी हवाला दे रहे हो कि एक अमल ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बिल्कुल, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है ना। अच्छा, वो कहता थी मेरी मशीन पीछे पई है। हाँ ठीक है, फरद भाई, फरद साहेब तानू पता है ये बंदा किवें बोलदा से अपनी बरात या साडी बरात का हाँ, वो मुझे पता है। मैं तो इस शख्स से बात करने पसंद नहीं करता, लेकिन अच्छा किया। सुनिए सही ना, सुने वो कहता था ओ मर जइयो आज देखा वो अटैक हुई जट साहिब जट हाँ, साहिब। मैं देख रहा था, बिल्कुल इस वजह से मैं लिखा, सब तो पहले मैं ही लिखा। हां जी, तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखा था नो, तो यह जन फड़या तुसी। बाकी बात यह है कि इन्होंने आज के इस दौर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ इनके हर एक की ज़बान इस तरह खुली हुई है जिसका कोई हद ही नहीं है। इनको शर्म नहीं आती कि आने वाले ने कहा है कि मैं वो मऊद नबी हूँ, मैं वो मऊद हूँ जिसकी खबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और जिसकी ये सारे इंतजार कर रहे हैं। इनको जरा सी शर्म होती, इनमें हया होती, तो ये कहते कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने कबूल कर लिया, हमारे नज़दीक आने वाला नहीं आया, अभी खामोशी से बैठ जाओ।
देखो खुदा जिसको खुदा ने भेजा वो कह रहा है मुझे खुदा ने भेजा है, तो खुदा ताला पर अगर वो झूठ बोल रहा है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो अल्लाह ताला या तो कहो कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला फौत हो गया तो अब हमारी जिम्मेदारी है, या तो ये ऐलान करें आकर यानी आज हमें पता चला कि अल्लाह ताला फौत हो गया इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब तुम्हें पकड़ेंगे। बिल्कुल जब सर, वो आप कह रहा है, वो आने वाला भी कह रहा है अल्लाह ताला जिंदा है और उसने मेरे साथ हम कलाम हुआ है और उसने मुझे भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल और सर, ये कुरान लंबी में बात सूरत है। ये नहीं कुरान पढ़ते हुए नहीं पढ़ते, समझते हुए नहीं समझते। सूरत मोमिन में जब हो गया। वो जो शख्स था, लंबी जब बात हो जाएगी। फिरौन ने ये कहा था मूसा अलैहि कोई नहीं, सलाम को, कोई थोड़ी मेरी एक मिनट की बात, कर ले। बस मूसा अलैहि सलाम के मुतालिक जब फिरौन फैसला कर रहा था, वो कह रहा था कि हाँ जी ये इसको मूसा को पकड़ो जी, ये तुम्हें यानी तुम्हारे दीन से तुम्हें फेर देगा और ये झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि झूठ किस पे बोल रहा है, ये तो नहीं कह रहा कि मुझे फिरौन ने भेजा है, वो कह रहा है मुझे रब ने अल्लाह ताला ने भेजा है, और जिस अल्लाह ने मुझे भेजा है वो मेरी तायीद करेगा, और उस जो उसने मेरे साथ वादे किए हैं वो तुम पर, वो अगर मैं सच्चा हुआ अगर तो वो तुम पर वो जरूर वादे पूरे हो जाएंगे जो मैंने कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए इसको छोड़ दो। अगर तो ये तुम पर झूठ बोल रहा है तो फिर तो तुम इसको पकड़ो। इनको शर्म नहीं आती, आने वाले ने कहा है मुझे खुदा ताला ने भेजा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशीगोई के मुताबिक आया हूँ। आपको नहीं समझ आई, आप चुप कर बैठ जाए, मुकाबले के लिए खड़े हो गए हो। हज़रत मुस्लिम अस्सलाम ने फरमाया कि दुआएं करो मेरे साथ। हो गया फरज भाई, ठीक जज़ाकल्लाह, एक बाकी और सेकंड बातें भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक हो अली अकबर भाई एक मिनट देखें, मैं दोस्तों को एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, गौर से मेरी बात सुने जो नीचे और ऊपर बैठे हुए हैं। अमन नज़ीर साहब एक बात करते हैं और उस बात को सच्चा साबित करने के लिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर हमारे 5वें खलीफा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीर अजीज की वीडियो लगा के अपने आप को, इन्होंने इसलिए वीडियो लगाई थी कि ये अहमदी जो है बात छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे। ओ भाई, खलीफतुल मसीह खामद सैयदुल्लाह ताला बिन नसीर अजीज ने जो बात की है वो हदीस उन्होंने कोट की है, और जो आपने अल्फाज कहे हैं वो हदीस के अंदर नहीं है। आपने ये वीडियो लगा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि अगर ये मैं वीडियो लगा दूंगा तो अहमदियों के मुंह बंद हो जाएंगे और ये आगे बात नहीं करेंगे। नहीं भाई, आपने जो बात की है वो और है। जो हजरत खलीफतुल मसीह खामिद सैयदुल्लाह ताला बिन नसीर अजीज ने जो बात की है वो तो उन्होंने हदीस कोट की है भाई। क्या कोट किया, और इसका भौंका भी देखा था साथ उस वीडियो में, जो भौंका इसका भौंक रहा था जी। हाँ, बस यही थे। तो ये इन्होंने अपने जो है ना, ये खुदा की तकदीर जिनको ज़लील और रुसवा करेगी जरूर करेगी। जज़ाकल्लाह, और किसी को उसको लेना है तो आप ले लें। जी बहुत शुक्रिया फरद भाई, आपका बड़ा अच्छा पैगाम था, बहुत शुक्रिया सर आपका। आज सुबह भी हमने शुरू पे आते भी एक मौलवी साहब को ऐसे छीला था, मौलाना जाहिद जमील साहब को, और अब हमने आमिर नज़ीर साहब को छीला। आज से हमने ब्रॉड कर रहे हैं, नया रुख चेंज किया। अगर हम अपने बंदों को छीलते हैं ना, हम इनको भी छीलेंगे इंशाल्लाह। जो भी बंदा इधर अकड़ खान बनेगा इस टिकटॉक पे, हाँ जी, इस टिकटॉक के ऊपर, भले वो हमारे वाले हों, भले इधर जो भी ज्यादती करेगा उसको हम इधर बैठ के लेंगे। आमिर नज़ीर साहब को तो आज हमने दफन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरा सारा क्रेडिट मेरी बात का मैं अपने उस्ताद मोहतरम को देता हूँ, मीर सलीम साहब को। बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर अहमद साहब आपको बात करना चाहते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, इस दौर में जो उलमा बन के उठे हैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत के लिए, जिनकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से दी है और नसारा से दी है, आज उसकी यहूदियत ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह ताला के अंबिया पर और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों पर कैसे गंद उछालते हैं। और आज उसका गंद जो है बड़ी वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने जलील और रुसवा करके ज़ाहिर कर दिया है। तो इससे ज़्यादा इनकी एहानत क्या हो सकती है। जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एहानत करने के लिए उठा, वो ख़ुद अल्लाह ताला ने जो वादा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से फरमाया वो आज किस शान से पूरा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। तमाम भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। अहमदियत जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जय। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जय। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जय। जी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, शार्प शूटर साहब को कोई ऊपर ना ले, उन्होंने गंदी नंगी गालियां देनी है, उनको नीचे रहने दें। कोई मॉडरेटर हमें जरूरत नहीं है। जो भी लेता है अहमद भाई ले उसको,
नहीं 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 उमेश साहब उसको मैंने मतलब मैंने लेना ये चाहिए। प्लॉट पे गाली नहीं निकलवानी और ना गाली दे उतार दे, गाली दे उतार दे। उमेश साहब मैंने उसको नहीं लेना ना, ये जो है शहनशाह वान मलक साहब जड़े ने इन्होंने भी नहीं लेना, नहीं ऐसी लेना ठीक है, ठीक है, इन्हें तो आपकी बगैर- मर्जी है, लेकिन मेरा तो यही है कि लेना चाहिए। नहीं उमेश साहब माजरत है, मैं नहीं ले सकता, माजरत है। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ, ਤੇ ਅਮਰੇਸ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਐਸੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ हैं जी। चलो बच्चों ले आओ अगे कोई नवा पीपा लैके आओ, ठीक है। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ ਸਫੇ मैं ਅਮਲ सुन ਦੀ। रही हूँ अली भाई, मैं सुन रही हूँ, आप लोग करे बात। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਖਵਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ जी, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ नाम की एक आइडिया ये भी कह रही है कि उठाएं तो स्पेस बनाते जाएं ताकि लोग आते रहें। हाँ जी। ये शाबान को। मोमल साहब आपने बात करनी है कोई? हाँ, बात मैंने ये करनी है, अहमद जो नबी है उसके बारे में मुझे बात बताएं, वो कौन है, वो कौन सा नबी है, मुझे बताएं। यार ये टॉपिक पे बात ही नहीं हम कर रहे, छोड़े। ਉਹ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਉੱਤੇ। ਜਨਾਬੇ मोहतरम भाई ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। जनाबे मोहतरम भाई ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈंने ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਨੂੰ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਿਆ मैं तो समझना चाहना, फिर समझना समझा, हमें मैं तब समझा तक ही। समझाएं जब तक आप जलील होकर मर ना जाए। जब तक अहमद जट पूरा ना समझे। ਯਾਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ अकबर भाई ना करो हाथ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਈਡੀ ਦਾ। ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪੜ ਲਓ। हाथ तोला रखो। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है। ओए भरा ना बदल ओए। ਮੈਂ ਅਸਲ अस्सलाम ਵਿੱਚ वालेकुम। ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਾਏ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਚੰਗਾ ਵਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਜੋ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ। एक दफा नहीं यार, पता सुन्नत नहीं है ना, शो ना कराया करो पता। ठीक पता। हाँ ना, अच्छा जट साहब, गेम खत्म हो जाती है। ठीक ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੂਨ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਮਰ ਮੂਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜੀ ਲਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਕਰ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਜੀ ਮਿੰਟ। ਮੂਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਵੀ मैं ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਭਾਈ ਨੂੰ जी मून भाई ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नून भाई बात करें, फिर मैंने उमेर बाप साहब से एक सवाल पूछना। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ 9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨਹੀਂ, ਗਲਾ ਬਹਿ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ मैं सुन रही हूँ अभी, फिर मैं बोलूंगी एंड पे इंशाल्लाह। ਮੁਬਸ਼ਰ ਅੱਛਾ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੀ ਮੂਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੂਨ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਅਹਿਮਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸਫਾਈ। ਯਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ को समझना चाहना, मैं दोबारा भी समझांगा उन्होंने को। मैं दो चीज़ां समझनियां ने, एक सुन लो सारे, अमन नजीर साहब भी सुन रहे ने बराड़, ठीक है। पहली गल मैं समझना चाहना जेडे कपड़े लान दी अमन नजीर साहब गल कर रहे ने, क्या हज़रत अली ने अमल कीता है? अगर कीता तो फिर तो मेरे बाप साहब तुसीं जिहड़ी गल कीती है ठीक है, उन्होंने मफहूमन लवो जिन्नी मर्जी लवो। दूजी गल सुन्नत जिहड़ी है ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্লাহি ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਸੌਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸੁन्नत ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੈਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, जो मर्जी ये कर लें, नहीं कर देने। मेरी बात सुने, मुझे बात कर लेने दें, मुझे बात कर फिर आप एक सेकंड बशर भाई माजरत एक सेकंड सुन ले। नहीं माजरत नहीं कबूल, मैंने गल करन दियो पहले। मैं गल कर रहा कि देखो इन्हां नूं सब तो एक साबित करन, एक करी अद्धी वारी पौनी वारी जदों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो काम ही नहीं कीता, तू उन्होंने जबरदस्ती सुन्नत बनाया। तू सब तो पहले तो एक करी भी होना, जे एक करी भी साबित कर देना, बल्कि नहीं साबित हुंदा, ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारी डिबेट्स है, वो किसी तरह भी ये सुन्नत ਨੂੰ आप नहीं है उस चीज ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। लेकिन जे कर भी देवे कितों हजरत अली ने तो एक बारी भी वो काम नहीं किया जिन्होंने ਇਹਨੇ सुन्नत किया, नाउज़ बिल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ बस ਹੁਣ करो जी मुबशर भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। बात ये है कि खबर दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि वो नबी और रसूल है और वो गायब की खबर आती है उनके पास। भेजने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनको? हजरत अली करवजुल्लाह को। और हजरत करम अली वजहुल्लाह ताला ने उस औरत को बिज़्ज़त होने से बचाया, उसकी तलाशी से उसको बचाया कि आपके साथ हम मतलब वो सलूक ना करे, यानी आपको मतलब चेक करना पड़े। हालांकि वहाँ पर ये नहीं था कि कपड़े उतारे जाए या आपको बिज़्ज़त किया जाए, वहाँ पर बात ये थी कि हमें चेकिंग की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद दे दें। अब सबसे पहले कि ये मेरी गद्दारी की खबर इसको किसने दी थी? नंबर एक, वो कौन सी अथॉरिटी थी जिसने मुझे गद्दार साबित किया था और इसको भेजा था? इनकी क्या बात है? ये कौन है? ये कौन है? इनकी क्या बात है? जी बिल्कुल। अब मेरी गद्दारी को साबित किए बगैर इसने अपनी जुबान से कहा कि मैंने इसको बिज़्ज़त किया, मैंने इसके कपड़े उतारे मफहूमन। अब साबित करे कि गद्दारी क्या थी जी मेरी मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की जमात के साथ, वो गद्दारी आके साबित करता। वो क्यों नहीं की? जो रिकॉर्डिंग इसने वहां पर सुनाई थी वो तो मेरी पब्लिक में थी। अली मुझसे बात कर रहा है, दूसरे और लोग बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक साहिबा वहां पर आई, वो मुझसे गुफ्तगू कर रही है। अब जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो लोग कोई रिकॉर्ड कर ले। अब ये बात तो मेरे बाप साहब आपको पता ही नहीं आप पर फतवा क्या लगा है। फतवा ये था आप पर कि आपने ये सच बोला था कि जो तारक चौहान था उसने बददियानती की थी, और जो मेरी और ज़िया रसूल की शर्त थी वो जर्द रंग पर थी,
اور اس بنیاد پر میں جیتا ہوا ہوں، کیونکہ جو شرط تھی وہ زرد رنگ کی تھی، اس کے آگے کچھ نہیں تھا کہ یہ لفظ دکھاؤ یہ لفظ دکھاؤ۔ اس بنیاد پر آپ پر فتویٰ لگا، یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غداری کی، یہ آپ کو سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں جی، میں نے جو بات کی ہے میں آج بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوں کہ جو بات میں نے سنی تھی اس سے آگے اس نے کہا جی یہ بات ہے، میں نے کہا وہ ریکارڈنگ سناؤ، جو اس نے نہیں سنائی۔ میں نے کہا جتنی بات مجھے پہنچی ہے اس بات تک کہلو جو ہے وہ سچا ہے، اور جو بات تم نے آگے بتائی ہے اگر اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے تو مجھے سنا دو، میں بتا دیتی ہوں تمہیں جو اس نے نہیں سنائی۔ جھوٹ کر دوں ایک بڑا امپورٹنٹ، ہاں جی خالو صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ بھی میرے ایک دوست نے فون کیا، وہ ہم پوائنٹ کنٹینیوسلی وہ بھول رہے ہیں، لیکن وہ پھر ایک چیز وہ اس میں بھی یہ نکالیں گے، اس ویڈیو میں بڑا واضح ہے کہ یہ شریعت میں ہے، جو کام میں نے کیا ہے شریعت میں ہے، شریعت میں وہ جو کام ہے اس کو آپ نے، اب شریعت تو قرآن سے ثابت ہوتی ہے، جو بھی چیز ہے شریعت وہ قرآن سے ثابت ہے، تو شریعت میں یہ چیز کہاں ہے، اس نے کیسے یہ لفظ استعمال کیا؟ پہلی بات تو سنت، اگر ابھی وہ سنت کو یہ دیکھیں میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب غداری ثابت نہیں تو سزا کیسی، اور جب سزا ہے وہ بات کی باتیں ہیں کہ آپ کی غداری ثابت ہو یا نہ جسے ہو۔ ثابت کیا وہ بتائے کون ہے۔ ہاں عمر بات صاحبہ، سیفی بھائی ایک منٹ پیارے بھائی ایک منٹ میں عمر بات صاحبہ، آپ کی غداری ثابت ہو یا نہ ہو، اور دوسرا غداری کا یہ کون ماما لگا ہوا ہے مسلمانوں کا، اس کو تو خود غدار کہتے ہیں بریلوی، باقاعدہ اس پر فتویٰ ہے کہ وہابی جو ہیں وہ اسلام کے غدار ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی پیٹ میں جو ہے نا وہ چھرا گھونپا ہے۔ دیکھیں قانون صاحب کی بات سنیں، اس نے کہا کہ میں نے اب میری بات تو سن لینا مکمل ہو جائے۔ میں نے اس کے کپڑے اتار دیے، میں نے اس کو ننگا کر دیا کیونکہ ایسی عورتوں کا یہ سزا ہے۔ مجھے پہلے میری غداری تو ثابت کرے نا۔ ہاں وہ تو آپ کا جو ہے پوائنٹ ٹھیک ہے۔ زرتش بھائی ایک منٹ زرتش بھائی میں دیتا ہوں موقع آپ کو۔ عمر باب صاحبہ جو جھوٹ اس نے حضرت علی کے بارے میں بولا ہے یہ توہین نہیں ہے، اس پر ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی ہے؟ مجھے تو یہ حیرت ہے، یہ گستاخی کی ہے نا، توہین کی ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ابھی تک اس پر ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ آپ کا کیا پاکستان میں کوئی غیرت مند نہیں ہے، کوئی شیعہ غیرت مند، کوئی سنی غیرت مند، کوئی بندہ ہی نہیں ہے؟ غلط بولتی ہیں، ان کو ان کے اوپر لعنت ہے ان کے شر کے سبب۔ فقولو پس تم کہو لعنت اللہ کے تم پر اللہ کی لعنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ کیا قانون کیا کہتا ہے اگر کوئی بندہ حضرت علی کی توہین کرے تو اس پر کیا فتویٰ ہے؟ اس نے سزا دی، کس موجب پر دی؟ حضرت علی نے کس کو اس طرح کی سزائیں دی ہیں؟ اس کو کس نے بھیجنے سزا والا دی کون تھا؟ ہے؟ یہ پورا مقدمہ لائی اب۔ عمر باب صاحب آپ سن نہیں رہی، اس نے جو آپ کو اپنی طرف سے سزا دی، لیکن جو اس نے حضرت علی پر جھوٹ بولا، جو ان کی توہین کی، گستاخی کی، اس کی اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ ابھی تک کیا پاکستان میں کوئی غیرت مند نہیں ہے کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا حضرت علی کی ذات پر، اور اس سے اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ بلنڈر مار دیا ہے؟ اب کوئی بھی غیر مسلم آ کر کہے گا، وہ تو پہلے اسلام پر اتنے اعتراض کرتے ہیں۔ میں یہی تو بات کر رہی ہوں، آپ میری بات کو فالو نہیں کرے۔ اگر میری بات کو فالو کریں گے کہ جی عمر باب کو تم نے سنت کے مطابق حضرت علی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے اور عمر باب کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا جس کو تم نے ایکسیپٹ کر لیا اور تم نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے، چلے جی مان لیا۔ اب عمر باب کو تم نے جس گناہ کے سبب اس کا ثابت کرو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ نمبر 2، اب تم یہ ثابت کرو قرآن و حدیث سے کہ جس شریعت کے تحت تم نے یہ کیا یہ کس کے سبب کیا، وہ ثابت کرو یہاں پر۔ اب 2 چیزیں ثابت نہیں کرتا تو تم جو ہے اس چیز کے خود مجرموں پہ سزاوار ہو۔ میرا پوائنٹ بھائی آپ بات کریں یار، میرا پوائنٹ سنو بھائی کو موقع دیں۔ ہاں جی، بات یہ ہے ام صاحبہ کہ غدار تو اس کو سارے آکاش بھی بولتا ہے، شاہد بھی بولتا ہے، سارے لوگ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، غدار تو وہ بھی اس کو بولتے ہیں، وہ بھی آپ کو بول رہا ہے کہ غدار ہیں یا وہ غداری ثابت کرے گی۔ آپ کا کیس بڑا سٹرونگ کیس ہے اور یہ آپ اپنی لائف پہ بیٹھ کے اس کو ایڈریس کر سکتی ہیں۔ دیکھیں اس کی غداری پہ عمر باب نے تو اس کو بزت نہیں کیا نا۔ ہاں جی بالکل، اس کی غداری سن کے عمر باب نے اس کے کپڑے نہیں اتارے، عمر باب نے کوئی جھوٹی شریعت کا سہارا نہیں لیا، عمر باب نے صحابہ کرام کے اوپر بہتان نہیں لگایا، عمر باب نے تو ایسا نہیں کیا، اس نے تو کیا ہے۔
हाँ जी, और इसकी जो मैं ये बता रहा हूँ कि वो तो सबूत के साथ इसकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं वहाँ पे कि ये गद्दारी कर रहा है इस्लाम के साथ या वो ख़त्म नबूवत के साथ ना। तो आपने तो कोई इसके ऊपर फतावा नहीं लगाया, कोई आपने कोई हदीस नहीं पेश की। हमारा मसला ये है जो हम बात कर रहे हैं, ये कहता है कि ये सुन्नत अली थी। सुन्नत अली कैसे होगी? वो फिर कहता है कि सुन्नत हर वो अमल होता है जो एक दफ़ा भी किया जाए, पर हमें वो अमल भी तो दिखाओ ना कि हज़रत अली ने एक दफ़ा भी किया हो। बेशक आप पे तो उसने किया है, जुल्म किया है, जुल्म अजीम किया है आपके ऊपर, जो उसने ये बात किया कि मैंने हजरत अली की सुन्नत पे अमल करते हुए, सुन्नत अली की सुन्नत पे अमल करते हुए मैंने देखिए इसने दो चीजों का इकरार कर लिया। हजरत अली करम वजहुल्लाह ताला की जाते अकदस के ऊपर इसने बहतान को भी और एक औरत के कपड़े उतारने के ऊपर भी इसने दोनों चीजों पे अपना जुर्म दोनों तरफ से इकरार किया। यार एक मिनट सॉरी अहमद जाट साहब, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये प्लीज आप मुझे जरा व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिएगा। आपको ये सारी यार मेरी बात सुनना, इजाजत दो प्लीज, इजाजत यार कोई गल नहीं तुसी पूरी यार कर लेना। मैं सिर्फ एक इंतजामी मशवरा देना सी। अली अकबर साहब ते अहमद जाट साहब थल्ले दो दोस्त ने, एक मुबल्लिग राफजी भाई तशरीफ लाए हैं, इनको जरा ले लीजिए। साहिबा एक मिनट इजाजत दीजिएगा मुझे। अना राफजी और मुबल्लिग आजम ये दो लोग हैं जो प्रॉपर अहले तशीह हैं। इन दोनों को ऊपर लेके इनसे ना अपनी राय लें, मैं नीचे उतर रहा हूँ। अली अकबर साहब ये जरा देखिएगा। को हम आपको सारी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। उम्मे बीबी आप अपनी लाइव लगाएं और उस पे इसको बुलाएं कि मेरी गद्दारी साबित कर, और हमने इसको बुलाना है सुन्नत अली पे कि तुम सुन्नत अली साबित करो। ये कहता है मैं सुन्नत दिखाऊंगा, एक अमल भी सुन्नत होती है, तो पहले वो अमल तो दिखाओ ना। यार साफी भाई देखें, मेरी बात सुने आप दो सारे, मेरी एक बात समझें, गौर करें मेरी बात पे सारे। हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे अमन नज़ीर साहब को, समझ हाँ बिल्कुल वो टीचर हैं, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी टीचिंग को दी है, अब वो ट्रक चलाते हैं, पर हम उनसे समझना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि वो दावा करते हैं कि खत्म नबूवत के ऊपर वो 25 साल से काम कर रहे हैं। मैं तो समझना चाहता हूँ अली भाई, अली अकबर भाई है कि एक मुशरक औरत को उन्होंने मुसलमान औरत के साथ कैसे मिला दिया, ये तो जुल्म किया है उन्होंने। बेशक सैफी भाई जी, आप अली अकबर भाई भाइयों से बात करें। सर सॉरी सर, माजरत चाहते हैं, लोग काफी आके बैठे हुए हैं। तो ऊपर एक पहले कौन आया था? ऊपर मोबाइल भाई आए थे कि नीचे राफजी भाई? मुबल्लिग भाई आए, वैसे आना राफजी भाई पहले आए थे जी। अना राफजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुबल्लिग भाई बैठे हैं, आप उनसे बात कर ले पहले। जी मुबल्लिग अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर फरमाइए, आपको कोई है, कोई रिमार्क्स देने हैं आपने? मैंने यही पूछना था कि ये क्या आपने लिखा कि बकौल आमर वाबी और ज़िया रसूल, ये ज़रा थोड़ा सा बता। ये आपको इमरान कालम साहब या अहमद जट साहब बताते हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, ये बता दें। वैसे अहमद भाई अगर आप ऑडियो सुना दें तो वो सबसे बेस्ट होगा। वैसे मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। बात ये है मुबल्लिग भाई कि यहाँ पर आमर नज़ीर नामी एक शख्स है, अहले हदीस से उसका तल्लुक़ है, वहाबी है, और दूसरा बरेलवी है। तो इन दोनों ने ये उमर बाब साहबा से बात करते हुए, ये जो खतून है आपके साथ बैठी हुई बड़ी मोहतरमा है, इनके साथ बात करते हुए आमर नज़ीर साहब ने ये एक फ़तवा दिया, और फ़तवा उनका ये था कि तुम्हारी जैसी, इनको मुखातब करते हुए उसने ये फ़तवा दिया कि तुम्हारे जैसी औरतों को नंगा करना जो है वो मौला अली की सुन्नत है। ये उन्होंने फतवा दिया। सुना देते हैं कालू साहब, एक सेकंड जो है देता हूँ एग्जैक्टली लफ्ज वो भाई सुन लें, तो उसके बाद इनसे बात कर लेते हैं। जी ये सुने जी। जी वो मुबल्लिग भाई तो शायद उनके इंटरनेट की वजह से वो नीचे चले गए ना राफी भाई। तो ये आपने ऑडियो सुन ली है, ये मामला है। और हमारे मुताबिक इन्होंने की हज़रत अली की गुस्ताखी, और हज़रत अली मौला अली पर इन्होंने बुहतान बांधा है, और ये मौला अली को जो है वो बदनाम करने की साजिश है। तो इस वजह से हम तो एहतजाज कर रहे हैं प्यारे भाई, और हमारी कोशिश है कि आप भी यहाँ पे बैठ के, आपकी लाइफ पे बैठ के, दूसरी लाइफ पे बैठ के ना, मैं ये आपकी लाइफ पे बैठ के एक लफ्ज़ बोला था कि यहाँ ये बंदा मुझे साबित कर दे, ठीक है, या मैं अपनी गर्दन दूंगा, यहाँ ये साबित ना कर सका तो मैं इसकी गर्दन लूँगा। मेरे से 2 क्वेश्चन है इस बंदे के लिए।
نہیں انر آفسی بھائی دیکھیں، ہم جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے نا، جب کچھ جی چیز جی سمجھ بالکل. پیارے بھائی ایسی بات دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے نہ آپ کے لیے نہ ان کے لیے نا، جی تو جی، یہ ہمیں سمجھنا ہمارے چاہیے. لیے بہت اہم ہے، ہمارے لیے بہت بڑی اہم بات ہے یہ. آپ لوگوں کے لیے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک عورت کا سہارا لے کے کسی بڑی شخصیت کو بدنام کرنا میری سمجھ میں بالکل نہیں ہے. یہ پہلے اہل نمبر پہ تشیع اس ہیں ان بندے کے، کے وہ اندر پہلے امام ہیں تو ہے تو صحیح ان میری کے لیے بات، بڑی. جی جی میری بات سنیں. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اس بندے کو انسانیت کا نہیں پتہ انسانیت کسے کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو انسانیت کا نہیں پتہ انسان کسے کہتے ہیں. پھر جا کے مسلمان بنتا ہے انسان. ٹھیک ہے، پہلے یہ انسان بنے، اس کے بعد یہ مسلمان. پہلے انسانیت اپنی ثابت کرے، اس کے بعد یہ مسلمانیت اپنی ثابت کرے، پھر جا کے صحابہ کرام پہ بات ہوگی. وعلیکم السلام. کل ہم تو ایک ہفتے سے پیارے بھائی یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش تھی کہ آپ جو شیعہ بھائی ہیں جو مولا علی کو امام علی مانتے ہیں، مولا علی تو ویسے سب کے امام ہیں، تو وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، تاکہ ایسی جو گندگی ہے جو سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ کتنے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیں علی بھائی، بھائی آپ کا جی نام جی بھائی، میں نے نا اپنی ٹیم کے ساتھ گفتگو کی ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ اس کے ساتھ فکس کر لیں ٹائم، جب آپ کا دل کرے گا ہمیں بلوائیے گا، ہم سب حاضر ہو جائیں گے آپ لوگوں کے پاس. مبلغ بھائی میرے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مبلغ اعظم میرے بڑے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس سے دیکھیں بھائی کہ اس وجہ سے اس کے اس فتوے کی بنیاد پر غیر مسلم ہم پر کتنا ہنسیں گے کہ یہ خواتین کی عزت ہے اسلام میں. اور ناؤز باللہ مولا علی جن کو آپ خلیفہ بھی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور ان کے شان کے قصیدے گاتے ہیں، اور وہ ناؤز باللہ عورتوں کو ننگا کرتے تھے. ناؤز باللہ اس شخص کے منہ میں خاک، اس شخص کی زبان جل جائے. اس شخص نے اتنی بڑی بات جو ہے وہ مولا علی کے بارے میں بیان کر دی، اور کوئی ثبوت نہیں ہے، اوپر آ اور جاؤ بھائی، اس اوپر آ قدر جاؤ. جھوٹ. جی مبلغ بھیا آپ نے آڈیو سنی ہے؟ آپ کا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ تھا، آپ دوبارہ آئے ہیں. چلا گیا تھا دوبارہ. احمد بھائی ان کو آڈیو سنا دیں. یار مبشر رضا بھائی کو ذرا اوپر 1 منٹ لے لیں، کوئی ایک بندہ سیٹ دے دے پلیز. مبشر رضا صاحب وہ ریکویسٹ آ رہے ہیں، سارے باری باری آ جائیں. 1 سیکنڈ میں وہ آڈیو چلا دیتا ہوں، آڈیو چلاتا ہوں. جی جی السلام علیکم. اور فریبی اور جھوٹی عورتوں کے کپڑے اتارنا یہ مولا علی کی سنت ہے. لوگوں او پھٹو مسلمانوں، اس کو مسلمان سمجھنے والوں، اس کے کپڑے اتارنا مولا علی کی سنت ہے. ایسی عورتوں کے کپڑے سر اتنی دفعہ کہا ہے، میرے سے تو سنا نہیں جاتا. بس کیا کہوں یار، مجبوری ہے کیونکہ حضرت علی کو دفاع کرنا ہے. جی مبلغ بھائی، یہ عامر نذیر صاحب نے بولا ہے، اور ہم نے ان سے ابھی ان سے بڑی ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ ثابت کریں کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ عورتوں کے کپڑے اتارتے تھے. یہ بات ان سے پوچھی ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور بالکل اپنی ہٹ درمی پہ وہ قائم ہے. بشر رضا بھائی، جی یہ نا جو 3081 نمبر ہے نا، یہ جو روایت ہے، جی جی اس کے باب کی ہیڈنگ ہے لکھی ہوئی صرف اوپر. ٹھیک ہے، جی جی تو اپنا پہلے نمبر پہ عبد الرحمن، جو ابھی عبد الرحمن ہے، یہ ایک عثمانی تھا اور مولا علی کا دشمن تھا. بات سیدھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ اور بھی روایات ہیں، اس نے مولا علی کو شراب بھی پلائی اور بھی بڑے الزام لگائے ہیں. پہلے نمبر پہ روایت ہی نہیں قبول. اگر ہے قبول اس روایت میں 1 منٹ مبلغ بھائی، ہم نے یہ ساری روایات پڑھی ہیں، ہم نے سارا دیکھ لیا. اس کسی بھی روایت سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ مولا علی علیہ السلام کی یہ سنت تھی. انہوں نے یہ کام آدھی دفعہ یا پونی دفعہ یا 0.1% بھی انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں. ابھی جو ڈیبیٹ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پوائنٹ پہ وہ لا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سنت وہ عمل ہوتا ہے جو حضرت علی نے ایک دفعہ کیا ہو. ہاں، انہوں نے تو ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں کیا. کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں. مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان پہ ایمان لانے والے پہلے شخص، ان کی زیر تعلیم پر، ان کی زیر تربیت پرورش پانے والے، اور جن کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فاذا علی مولا، علی مولا، اور جن کے بارے میں فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابھا. کیا اس بندے سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے اور یہ مطلب ان پہ الزام لگائیں گے یہ لوگ
کہ یہ ان کی نعوذ باللہ سنت تھی. اور اس پہ مجھے جو زیادہ جو دکھ ہوتا ہے ان مسلمانوں پہ ہوتا ہے جو ابھی تک ان سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بھئی تم نے یہ مولا علی علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا, تم ایک دفعہ اس کی تردید تو کرو, تم کہو میرے سے غلطی ہوئی ہے. بات سنیں بشیر رضا بھائی, یہ ضیاء رسول ہے نا جو, یہ تو ملون ہے بہت بڑا, آپ کو پتہ ہے یہ ناسبی ہے. ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, اس نے سر عام گالیاں دی ہیں. اس کو گالیاں دی ہیں پیارے بھائی؟ یار یہ ڈاکٹر حق نواز اور یہ لوگ نا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور شیعہ پہ تان و تشنیع کرتے ہیں, ان کے اماموں پہ ہمارے بارے میں کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سیدھی ہے. یہ تو وہ کمپنی ہے ضیاء رسول. ہاں سمپل سی بات کریں, اہل محمد آل محمد کے گستاخ ہیں یہ. سمپل سی بات کریں, مبلغ بھائی میرے بڑے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں. اناراف جی یہ تو بھائی گالیاں دیتے ہیں سر یہاں. مبلغ بھائی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے اماموں کو گالیاں. جی سب بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اسکرین بڑی کریں. میں بحثیت اہل سنت میں مولا علی کے اوپر کچھ اشعار کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ بہت دفعہ یہ ریکارڈنگ سنائی گئی, بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر اہل تشریح بھائی بھی موجود ہیں, اور اگر آپ اجازت دیں تو. مبلغ بھائی اس سے نا براڈ گر جاتی ہے, آپ ویسے آڈیو چلا دیں اگر چلانی ہے آپ نے نا. تو ام صاحبہ پہلے تو سب سے یہی ہونا چاہیے, میں چاہتا ہوں 2-3 اشعار جو ہیں مولا علی کے لیے جو پڑھے جائیں تو اچھی بات ہے. ہاں پہلے کر لیں. جی جی بہت شکریہ. 2-3 ام صاحبہ پڑھ دیں آپ. جی. مشک تر سے معطر ہیں میرے مولا علی, مشک تر سے معطر ہیں میرے مولا علی, تجلیات کا محور ہیں میرے مولا علی. کہا نبی نے انتا اخی ہے کس کے لیے, کہا نبی نے انتا اخی ہے کس کے لیے, بنے جو نفس پیغمبر ہیں میرے مولا علی. ہیں شہر علم کا محمد, ہیں